मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। मैं ईमान अफजू किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियों के सिलसिला में आज हमारी 7वीं कहानी है। उन्वान, क्या आप जो चाहे यकीन करें। मुसन्निफा कैथरीन लूक, तर्जमा व तहकीक व तारीफ पास्टर शहजाद चार्ल्स। जैन एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। इसे बताया गया था कि वो हर चीज़ के बारे में जो भी वो समझती है इस पर यकीन कर सकती है और यही सही है, और वो ऐसा ही होगा जैसा जैन ने सोच रखा है और यकीन कर रखा है। जैन ऐसे यकीन के साथ जीना चाहती थी। ये बड़ा संगीन मामला था। एक रोज जैन अपने बैंक में गई और बड़े एतमाद के साथ कैश काउंटर के पास गई और बोली, मैं $1 मिलियन निकालना चाहती हूँ। कैशियर ने हैरत से ऊपर देखा और बोला, क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ और आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? इसने बड़े मशकूक अंदाज में पूछा। जैन ने फौरी तौर पर अपने पर्स में से फिल किया हुआ चेक निकालकर कैशियर को दे दिया। इसने कंप्यूटर पर आईडी और अकाउंट चेक करने के बाद कहा, मुझे अफसोस है कि आपके अकाउंट का बैलेंस सिर्फ $200 है, जिसे आप ज्यादा से ज्यादा निकाल सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट में 2 मिलियन है, मैं तो 1 मिलियन निकालना चाहती हूँ। कैशियर ने दोबारा जैन को हकीकत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिरकार जैन के बज़िद होने पर भी कैशियर ने इसे कैश काउंटर से खाली लौटा दिया। जैन बड़े गुस्से में बैंक से बाहर निकल आई और अपनी कार में बैठ गई और बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने लगी, ये महसूस करते हुए कि वो अपनी हफ्तावार कैकिंग कश्ती के सफर के लिए देर कर चुकी है। वो सड़क पर बड़ी तेजी से कार चला रही थी। जल्द ही इसने अपने पीछे सायरन की आवाज सुनी। जैन ने गाड़ी रोड के किनारे पर रोक दी। क्या हुआ ऑफिसर? बीबी जी, तुसा कानून तोड़ा है। मैंने क्या किया है? आपने गड्डी की स्पीड देखी है। शहर के अंदर गड्डी स्पीड चलाना कानूनन जुर्म है, आपको जुर्माना लगेगा। लेकिन मैं तो स्पीड के कानून को मानती नहीं हूँ। पुलिस वाले ने अपनी भवें हल्की सी ऊपर की और दिल में सोचा, ओए, क्या ये लड़की हकीकत में इंसान है या किसी और सियारे से आई है? पुलिस वाला बोला, बीबी जी, मन्नो या ना मन्नो, चालान तो भरना पड़ेगा। इसने बड़े इत्मीनान के साथ चालान की रसीद बढ़ा दी। जैन को एहसास हुआ कि वो चालान की रसीद कबूल करने और अपने रास्ते पर जाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। क्या मुसीबत है, आज जो मैंने सोचा था सब उल्टा पड़ गया। ना बैंक वालों ने पैसे दिए, ना ट्रैफिक पुलिस ने चालान के बगैर जाने दिया। आखिरकार जैन दरिया के किनारे तक पहुंच गई। वो अपनी क्याक में छलांग लगाने के लिए बेताब थी। क्याक एक छोटी कश्ती को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक शख्स बैठ सकता है। जब वो दरिया की तरफ जा रही थी तो वो सोच रही थी कि ये दरिया कैसा है। वो पहले कभी इस खास दरिया के नीचे तक नहीं गई थी। जैन ने सोचा, दरिया के पानी में कहीं तेजी तो नहीं। जैन ने रैपिड्स के इम्कान के बारे में सोचकर एक लम्हा घबराहट महसूस की, लेकिन फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। इसने अपने जहन में फिर से खुद यकीनी को जगा दी। कोई खतरा नहीं, किसी किस्म का खतरा नहीं। पानी तेज रफ्तार में हो ही नहीं सकता और कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यकीन कर लिया है। जैन बड़ी खुशी खुशी अपनी क्याक में उतर गई। दरिया में और भी बहुत से लोग अपनी अपनी क्याक में सफर कर रहे थे। जैन ने इरादा किया कि वो दरिया की लहरों के साथ साथ बड़ी दूर तक सफर करेगी। जैन तेजी के साथ आगे बढ़ती रही और एक वक्त आया कि जैन बाकी तमाम तर क्याक से आगे हो गई और सबसे आगे निकल आई। अब इसे ये ख्याल था कि शायद वो सबसे आगे निकल आई है। वो और ज़्यादा आगे जाना चाहती थी। जैन ने देखा कि कुछ दूरी पर एक कश्ती दरिया के बीच में लंगर अंदाज है। जैन ने इसे भी पार करने की कोशिश की। दरिया में रुकी हुई कश्ती से एक शख्स घबराया हुआ अपने दोनों हाथ बुलंद उठाकर जोर से चिल्लाया, मैडम, आप आगे नहीं जा सकती। आगे बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ है, आगे बहुत बड़ा खतरा है। जैन को यूं महसूस हुआ कि शायद वो शख्स कुछ मदद चाहता है। लगता है इसे मदद की जरूरत है। जैन ने अपनी क्याक का रुख इस शख्स की तरफ किया और इसके पास जा पहुंची। कश्ती पर सवार शख्स ने कहा, मैडम, क्या आपको पता नहीं कि आगे बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ है, आगे बहुत बड़ा खतरा है, आगे सैकड़ों फीट की ढलान है, आगे जाना तो खुदकुशी है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहाँ से वापस चली जाएं।
میرا ایک دوست وین لے کر اسی طرف آ رہا ہے، وہ واپس جانے میں آپ کی مدد کر سکے گا۔ جین نے اپنی خوشی پر اس مداخلت پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ دیکھو میں بہت خوش ہوں، میں ڈراپ آف کے بارے میں جاننا نہیں چاہتی۔ اس شخص نے خطرے کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ دریا کا نقشہ بھی نکالا، لیکن جین نے سننے سے انکار کر دیا۔ اس پر یقین نہیں رکھتی، لیکن مجھے بھی ماننے دیں جو میں چاہتی ہوں۔ آپ اپنے یقین پر خوش رہیں اور مجھے اپنے یقین پر خوش رہنے دیں۔ چلیں کیوں نہ ہم دونوں خوش رہیں۔ میڈم، یہ صرف خوشی کے بارے میں نہیں، آپ جھوٹ پر یقین کر رہی ہیں اور سچ ماننے کو تیار نہیں۔ میں جو چاہوں یقین کر سکتی ہوں، کون کہے گا کہ تم صحیح یا میں غلط ہوں؟ اس آدمی نے دوبارہ کوشش کی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ جو چاہے یقین کر سکتے ہیں، لیکن آپ درست بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا ماننا سچائی پر ہے۔ میں اس نقشے کی وجہ سے ڈراپ آف پر یقین رکھتا ہوں، یہ اسے واضح طور پر دکھاتا ہے اور اس کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ڈراپ آف نہیں ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کس بنیاد پر؟ جین نے چیخ کر کہا، میں مزید اس پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ساتھ ہی جین نے اپنے سفر کو دوبارہ آگے بڑھایا اور ڈراپ آف کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے، چاہے وہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ جب دریا کی ڈھلان قریب آ گئی تو پانی کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ اب جین کا خطرے سے آمنا سامنا ہوا تو وہ بہت پچھتائی۔ کاش وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رک جاتی کہ اس کے عقائد سچائی پر مبنی ہیں۔ او کاش میں کچھ دیر رک کر یہ سوچتی کہ میرا ماننا سچائی پر نہیں، میرے عقائد سچائی پر نہیں۔ ڈراپ آف سے گرتی ہوئی جین کی چیخیں دور دور تک سنائی دیں۔ عزیزو، کلام خدا میں اس طرح سے لکھا ہے، گنتی 23 باب 19 آیت، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو کچھ اس نے فرمایا اسے پورا نہ کرے؟ زبور 119 160 آیت، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 15 اور 16 آیت، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ورنہ 3 باب 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اعمال 4 باب 12 آیت، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں بخشی گئی جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ عزیزو، خدا بائبل میں ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع ہی خدا کا واحد راستہ ہے اور کسی اور میں نجات نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جب وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ان سب کو سزا دے گا جن کے نام اس کی زندگی کی کتاب میں نہیں لکھے گئے ہیں، مکاشفہ 20 باب 15 آیت۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے کہ خدا کا کلام فرماتا ہے؟ کیا ہم زبور نویس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے؟ زبور 119 اس کی 15 آیت۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر کہانیوں کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ چینل کا نام ہے پاسٹر شہزاد چارلس بائبل انسٹیٹیوٹ۔